हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएस ओडिया ट्यूटोरियल। आज आम जून 2012 पेपर 3 आलोचना करवा जो कि 75टा प्रश्न रही से समस्त आलोचना करवा। प्रथम प्रश्न होउची कोइली बैकुंठ कहले कौन बुझ? श्री जगन्नाथ श्मशान, स्वर्गद्वार, विष्णुपुर, कोइलीर क्रीड़ास्थली। सठिक उत्तर होउची श्री जगन्नाथ श्मशान। श्रीमंदिर बाहर बेढ़ार उत्तर पश्चिम कोणरे श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर समाधिपीठ जहाँकि होउछि कोइली बैकुंठ। नेक्स्ट क्वेश्चन, केउं दिन श्री जगन्नाथंकर हाथी बेश हुए? देवस्नान पूर्णिमा दिन। केवल सठिक उत्तर कहूची ऑप्शन पढ़ू नहीं। श्री जगन्नाथंकु जवन आक्रमण समय से केउठारे आत्मगोपन करथिले? सोनपुर कोटसमलाई। केउं दिन महालक्ष्मी श्री जगन्नाथंकर रथ भांगती? हेरा पंचमी दिन। दारू देवता कहार रचना? बेणी माधव पाढ़ी रचना, 1964 प्रकाशित। कलशा चौतीसा केउं धार्मिक चिंताधारा उपरे आधारित? शैव। ओडिया साहित्यर प्रथम चौतीसा होउची बच्छा दासंकर कलशा चौतीसा। ओडिशा रे केउं प्राबंधिक ब्राह्मधर्म प्रचार रे प्रमुख भूमिका ग्रहण करथिले? सठिक उत्तर विश्वनाथ कर। केउं पीठरे महिमाधर्मी मानक माघ मेला हुए? सठिक उत्तर होउची जोरंदा पीठरे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम ओडिया काल्पनिक काव्यर रचयिता किए? अर्जुन दास। प्रथम ओडिया काल्पनिक काव्य होउची कल्पलता। नीलांबर विद्याधरंक गद्य रचनार नाम कौन? प्रस्ताव चिंतामणि। प्रस्ताव सिंधु दीनकृष्ण दासंक रचना। चाचारी लीला शरण दासंक रचना। हास्य कल्लोळ बलदेव रथंक रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रमे क्रमे दिवस शेष हुअन्ते पश्चिम दिगजाक अरुण वर्ण दिशिला, मने ହେଲା संध्याबधू रंगणी पाट पिंधिकी अबा पुआणी होइकी आसुछि। एहा केउं गद्य ग्रंथर अंश विशेष? एहा हेउछि ब्रजनाथ बड़जेनांक चतुर विनोदर अंश विशेष। केउं ग्रंथटी शाक्त धर्म संपर्कीय ग्रंथ? सारला दासंकर बिलंका रामायण। अख चलुथिले चक बुलुथाए, बुली जाउथाए मही, संसार भितरे घर करिथिले पत्थर पड़िले सही। एहार अर्थ कौन? एहार अर्थ हेउची धैर्य धरिबा। देव कही भगति करुण अछंती भो कुमार सेन। एहा केउं शिलालेखर? एहा हेउची गंडीबेढ़ शिलालेखर। भुवनेश्वरर द्वैभाषिक शिलालेखर भाषा कौन? ओडिया और तमिल। ओडिया भाषा केउं प्राकृतरु विकसित? मागधी प्राकृतरु। तुलसी रामायण केउं भाषारे रचित? अवधी भाषारे रचित। केउं भारतीय भाषाटी सर्व प्राचीन? ताहा होउची तमिल। भारतवर्ष रे प्रथमे तमिल भाषा को शास्त्रीय मान्यता प्रदान करा जायथिला। हिंदी परे केउं भारतीय भाषा को बेसी लोक कहंती? ताहा हेउची तेलुगु। रांडी पुओ अनंता गल्पटी केउं साहित्य पत्रिका रे प्रथमे प्रकाश पाइथिला? रांडी पुओ अनंता गल्पर गाल्पिक होउछंती फकीर मोहन सेनापति। ताहा मुकुर पत्रिका रे प्रथमे प्रकाश पाइथिला। चतुरंग साहित्य पत्रिकाटी केउंठारु बाहरी थिला? सठिक उत्तर हेउची बलांगीर। राजेंद्र नारायण सिंहदेवଙ୍କ संपादकत्वरे एही चतुरंग साहित्य पत्रिकाटी प्रकाश पाइथिला। उत्कल दर्पण केबे प्रकाश पाइथिला? 1873। प्रथम ओडिया साहित्य पत्रिका हेउची उत्कल दर्पण। एहा बालेश्वरु प्रकाश पाइथिला।
କେଉଁ ପତ୍ରିକାଟି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରରେ ଓ ଓଡ଼ିଆ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପ୍ରଣୟନରେ ସହାୟତା କରିଥିଲା? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅରୁଣୋଦୟ। ଏହାର ପ୍ରକାଶ କାଳ ହେଉଛି 1861। ମିଶନ ପ୍ରେସ୍ରୁ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ତୀରଣ ବା ଛୁରୀ କି ଧରଣର ଶବ୍ଦ? ଏହା ହେଉଛି ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ। ଘେରି ବା ଡଗର କି ଧରଣର ଶବ୍ଦ? ଏହା ହେଉଛି ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ। ଟ ଠ ଡ କି ଧରଣର ଧ୍ୱନି? ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟ ଧ୍ୱନି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କେତୋଟି ଅର୍ଦ୍ଧ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି ପ୍ରଚଳିତ? 2ଟି। ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ କେଉଁ ଦେଶର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା? କୋଶଳ। ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଉପଭାଷାରେ ଳ ଓ ଲରୁ କେବଳ ଲ ଧ୍ୱନିଟି ରହିଛି? ତାହା ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷା। କେଉଁ ପତ୍ରିକାଟି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ସାହିତ୍ୟର ସ୍ତାବକତା କରିଥିଲା? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ପତ୍ରିକା, ଯାହାର ପ୍ରକାଶ କାଳ ହେଉଛି 1893। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସର୍ବେକ୍ଷଣ କିଏ ପ୍ରଥମେ କରିଥିଲେ? ଗ୍ରିୟର୍ସନ୍। ରସକଲ୍ଲୋଳ ସମ୍ପର୍କରେ କେଉଁ ବିଦେଶୀ ବିଦ୍ୱାନ ପ୍ରଥମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ? ଜନ୍ ବିମ୍ସ। ଭରତଙ୍କ ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ରର ଟୀକା ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ କ'ଣ? ଅଭିନବ ଭାରତୀ। କାବ୍ୟ ପ୍ରକାଶର ରଚୟିତା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମମ୍ମଟ। ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ପଣ ରଚୟିତା ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ। ଦଶରୂପକ ରଚୟିତା ଧନଞ୍ଜୟ। ଔଚିତ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବକ୍ତା କିଏ? ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେମେନ୍ଦ୍ର। ବିଶିଷ୍ଟ ପଦ ସଂଗଠନାକୁ ରୀତି ବୋଲି କିଏ କହିଥିଲେ? ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବାମନ କହିଥିଲେ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ପତ୍ରିକାଗୁଡ଼ିକୁ କାଳାନୁକ୍ରମେ ସଜାଅ। ବିଜୁଳି ପତ୍ରିକା 1893, ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ 1893, ନବସମ୍ବାଦ 1886, ସମ୍ବଲପୁର ହିତୈଷିଣୀ 1889। ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଡି। ନୃସିଂହ ପୁରାଣ, ପୀତାମ୍ବର ଦାସ, ବିଷ୍ଣୁକେଶରୀ ପୁରାଣ, ମହାଦେବ ଦାସ, ଭବିଷ୍ୟ ପୁରାଣ, ଅନନ୍ତ ଦାସ, ସାହି ମହାଭାରତ, ଫତୁରା ନନ୍ଦ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଏ। ଉଷାଭିଳାଷ, ଶିଶୁଶଙ୍କର ଦାସ, ମହାଭାବ ପ୍ରକାଶ, କହ୍ନାଇ ଖୁଣ୍ଟିଆ, ଗୋପୀଚନ୍ଦନ, ଚାନ୍ଦ ଦାସ, ବ୍ରଜବିହାର ଦାଶରଥୀ ଦାସ। ସି ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଅଛୁ ଓ ହେବୁ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସଙ୍କ ରଚନା। କା କୃପାସିନ୍ଧୁ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରଚନା। କଖାରୁ ଫୁଲ ଗୋବିନ୍ଦ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ରଚନା। ମୋର ପରିଚୟ ବିପିନ ବିହାରୀ ରାୟଙ୍କ ରଚନା। ବି ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। କାଳିଜାଇ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରଚନା। ଉଠ କଙ୍କାଳ ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରଚନା। ଶେଫାଳୀ ପ୍ରତି କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତଙ୍କ ରଚନା। ଗ୍ରାମପଥ ବିନୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକଙ୍କ ରଚନା। ଏ ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ବୁଢ଼ା ଶଙ୍ଖାରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରଚନା। ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରଚନା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶେଷ ହସ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରଚନା। ମୁଖା କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରଚନା। ବି ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ତୃତୀୟ ପର୍ବ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କ ରଚନା। ପ୍ରେମିକର ଡାଏରୀ ରାଜକିଶୋର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରଚନା। ମୋ ସ୍ୱପ୍ନର ସହର ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ନାୟକଙ୍କ ରଚନା। ପ୍ରତିହିଂସା ରାମପ୍ରସାଦ ସିଂଙ୍କ ରଚନା। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଡି। ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବଂଶୀଧର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରଚନା। କହେ କୃଷ୍ଣଦାସ କବି କୃଷ୍ଣଚରଣ ସାହୁଙ୍କ ରଚନା। ଫକୀରମୋହନ ସମୀକ୍ଷା ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରଚନା। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଓ ପଞ୍ଚସଖା ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ରଚନା। ଏ ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ପରିମଳା କାବ୍ୟର ରଚୟିତା କିଏ?
परिमला काव्य होची एक काल्पनिक काव्य। यार रचयिता नरसिंह सेन। यही काव्यटी 24टी छांदरे विभक्त। रघुनाथ विलासर कवि किए? धनंजय भंज। केउटी प्रताप रायंकर काव्य? प्रताप रायंक काव्य होची शशि सेना। रुक्मिणी विवाह कार्तिक दासंक रचना। मथुरा मंगल भक्तचरण दासंक रचना। कांचनलता श्रीधर द्विजंक रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राधानाथंक विवेकी केबे प्रकाशित? राधानाथंकर विवेकी प्रबंध उत्कल दर्पण रे 1873 रे प्रकाशित। भीमा भूया केउ मानक जीवन चरित को नहीं रचित? भीमा भूया रचयिता होउछंती गोपाल बल्लभ दास। यह आदिवासी जीवन को नहीं रचित। यार रचना काल 1898 मसीहा। 1908 रे पुस्तकाकर रे यह प्रकाश पाइथिला। परवर्ती प्रश्न, कवि और कविता आलोचना ग्रंथटी कहार? मायाधर मानसिंहकर। मने मने कहार रचना? वैष्णव चरण दासंक रचना। केउटी चक्रधर महापात्रंक रचना? गोबर गोटेई। हा अन्न हेउची कान्हुचरण महांतींक रचना। सप्त सिंधु नृसिंह चरण पंडांक रचना। कृष्णा बेणी रे संध्या सुरेंद्र महांतींक रचना। घर डीह उपन्यासटी कहार? नित्यानंद महापात्रंक। काव्य और कलाकार लेखक किए? चिंतामणि बेहेरा। कालानुक्रम रे निम्न ग्रंथ मानक सजाओ। रामविलास धनंजय भंज जे कि रीतिजुगर कवि। आर्य जीवन नीलकंठ दास। विविध प्रसंग मोहिनी मोहन सेनापति। प्रबंध प्रकाश रत्नाकर पति। यही जीव सठिक उत्तर। निम्नलिखित साहित्य अनुष्ठान मानक सजाई दियो। उत्कल सभा 1882। उत्कल साहित्य समाज 1894। प्रजातंत्र प्रचार समिति 1947। कौशल कलामंडल 1940। तो सठिक उत्तर हेबो डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐतिहासिक ए दुर्ग बारबाटी वीर रक्तपिंडे गढ़ाजार माटी यह केउं बाणी रे रचित? सठिक उत्तर हेउछि नटबाणी रे रचित। एही वृत्तरे नटबाणी रे कोन हिथाय ना प्रत्येक पद 2 पाद विशिष्ट। प्रति पादर अक्षर संख्या हेउछि 12। प्रत्येक पादरे तृतीय षष्ठ नवम और शेष अक्षर उपरे जतिपात होइथाय। बही जाउछि बारी भेदी क्यारी मर्यादा लंघे जथा स्वतंत्र नारी यह कि अलंकार? यह हेउछि उपमा अलंकार। उपमा अलंकार कहिले कोन ना उपमेय और उपमानर सादृश्य कथित हेले उपमा अलंकार होइथाय। परवर्ती प्रश्न, ओडिया भाषार व्याकरण ग्रंथर रचयिता हेउछंती गदाधर विद्यापागिश। अंटी छुरी तंटी काटिबा रूढ़ीर अर्थ कौन? निज लोक क्षति करिबा। उपग्रह कि धरणर समास? यह होची अवैभाव समास। अवैभाव समास कहिले जेउ समास रे पूर्वपद अवय होइथाय एवं सेही अवयर अर्थर प्राधान्य थाए ताहा होची कोन ना अवैभाव समास। उपग्रह कोन ना क्षुद्र ग्रह। क्षुद्रता बा न्यूनता अर्थरे यह होची कोन ना अवैभाव। परवर्ती प्रश्न, मंगराज शब्दर मूल कोन? ताहा होची मृगराज। भूस कि धरणर अवय? भूस होची ध्वन्यनुकारी अवय। शब्दर अनुसरण रे बा ध्वनि को अनुकरण करुथिबा अवय को ध्वन्यनुकारी अवय बोली कहा जाय।
ଶିଶୁ ଅନନ୍ତଙ୍କ ଗୁପ୍ତ ଟୀକା ଗ୍ରନ୍ଥରେ କେଉଁ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ନାମ ରହିଛି? ତାହା ହେଉଛି ଲୁଇପାଙ୍କର ନାମ ରହିଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଦେବତା, ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସନ୍ଥ, ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସର ଏକମାତ୍ର ଆଧାର। ସେହି ଥିଲେ ଏକମାତ୍ର ରାଜା, ସେହି ଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ସେନାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସେନାପତି ଏବଂ ସେହି ଥିଲେ ସମସ୍ତ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ। ଏହି ଗଦ୍ୟାଂଶ ଗୁଡ଼ିକ କାହାର? କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଦଣ୍ଡନାଟ ସହିତ କେଉଁ ଧର୍ମୀୟ ଚେତନା ଜଡ଼ିତ? ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଶୈବ। ଛି ଛିଲୋ ପଚା ପଇଡ଼, ଭାସି ଯାଉଥିଲୁ ମଝି ନଈର, ଧରି ଆଣିଥିଲି ତୋତେ, ଟାପରା ଗାଲରେ ମାଉଁସ ଲାଗିଲା, ଜବାବ ଦେଉଛୁ ମୋତେ। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆଶ୍ରୟ ଦେବା ଲୋକକୁ ଚିତା କାଟିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଛାନ୍ଦସିକ କବି ଭାବେ କିଏ ସୁପରିଚିତ? ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ାନାୟକ। କେଉଁଟି ମିଥ୍ ଧର୍ମୀ ନାଟକ? ତାହା ହେଉଛି ନନ୍ଦିକା କେଶରୀ, ରଚୟିତା ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ। ମାଟିର ମଣିଷ ଉପନ୍ୟାସକୁ କିଏ ନାଟ୍ୟ ରୂପ ଦେଇଥିଲେ? ମାଟିର ମଣିଷ ଉପନ୍ୟାସର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ତାହାକୁ ନାଟ୍ୟ ରୂପ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁ କର। ମନେ ପଡ଼େ କେଉଁ ଲେଖକଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ? ବସନ୍ତ କୁମାର ଶତପଥୀଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ। କବିତା 1962 କାହାର? ସଚି ରାଉତରାୟଙ୍କର। ଟଲଷ୍ଟୟଙ୍କ ୱାର୍ ଆଣ୍ଡ ପିସ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ ଓ ଶାନ୍ତି ନାମରେ କିଏ ଅନୁବାଦ କରିଥିଲେ? ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ଅନୁବାଦ କରିଥିଲେ। ଉଡ଼ନ୍ତା ଥାଳିଆର ଲେଖକ କିଏ? ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର। ପଶ୍ଚିମ ଆଫ୍ରିକାରେ ଓଡ଼ିଆ ଢେଙ୍କି କାହାର ଭ୍ରମଣ ଚରିତ? ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେହେରାଙ୍କର। ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, ନିମ୍ନଲିଖିତ କବିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସନେଟ୍ର ପ୍ରସିଦ୍ଧ କବି କିଏ? ବିଭୁଦତ୍ତ ମିଶ୍ର। ଏ ଥିଲା ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ପ୍ରତିଟି ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ପାଇପାରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।